नमस्कार जय जगन्नाथ मोर आउ एक वीडियो को आपण मानक स्वागत। चलतु सप्तम श्रेणी आम गणित बही आम चारिपटे थिबा बड़ संख्यार पार्ट 1 वीडियो मु नहीं आसथिली। पार्ट 1 वीडियो रे फास्ट रु किछि माने क्वेश्चन करिथिले आउ किछि क्वेश्चन बाकी रहि जाइथिला ए वीडियो रे मु नहीं आसीछि। चलो देखिबा ए प्रथम अध्याय रा आउ किछि क्वेश्चन पेज स्किप कर देछि एथुरु। आशा एटू क्वेश्चन आसी जाउछि देछि 1000 लक्ष रे केतोटी शून्य अछि। 1000 लक्ष रे केतोटी शून्य अछि ना ना 8टी शून्य अछि। तापर आसिला 100,000 रे केतोटी शून्य अछि ना 100,000 रे केतोटी ना 5टी। तापर एटी दे देछि गोटे संख्याटी को प्रथमे कमा दे सहजरे पढ़ी हेबो। देख एटी देछि गोटे देछि भारतीय लिखन प्रणाली रे आ गोटे देछि अमेरिकीय लिखन प्रणाली रे। एटी निजे करी देखरे कहिछि। 1 नंबर ए रे देछि उभय भारतीय आ अमेरिकीय प्रणाली रे लेख। एति केते गोटे संख्या देछि। देख मु भारतीय अमेरिका प्रणाली रे लिखि आनिछि। देख फास्ट कोन रहउछि ना भारतीय प्रणाली रे रहउछि 40,50,678। अमेरिका रे रहउछि 4,50,678। तापर रहउछि 4,81,21,620। आर अमेरिका प्रणाली रे रहउछि 48,121,620। तापर क्वेश्चन चलो देखिबा। तापर होछि भारतीय प्रणाली रे 2,22,002। अमेरिका प्रणाली रे होछि 20,22,002। तापर डी रहिला 24,68,13,579। अमेरिका प्रणाली रहिला 246,813,579। ई रे रहिला रहउछि भारतीय अनुसार 3,45,523। अमेरिका अनुसार रहउछि 34,500,543। तापर आसला एफे रहउछि 1 अरब 2,03,04,000। एटा होछि 4,050। एटा होछि भारतीय अनुसार। अमेरिका अनुसार रहउछि 1,20,20,03,04,050। तापर आसला चलो देखिबा। तापर कोन देछि 2 नंबर निम्न रे दिया जायतिबा संख्या गुड़िक भारतीय स्थानीय मान पद्धति अनुसार लेख। ए कहिछि 1,01,01,010। ये भारतीय स्थानीय मान अनुसार लिखिले कौन हबो ना 1,01,01,010। तापर आइला बी देछि 1 बिलियन 1 मिलियन 1,001। ताले एटा केता हबो ना को लिखिले केता हबो देख ना 1,00,10,01,001,001। तापर आइला सी रे 10,20,30,040। केता हबो ना 10,20,30,040 बा 40। तापर आसला डी रे 9,80,000,700,600। एटा कले केता हबो ना 9,08,07,00,906। तापर आसिला तुलना कर बड़ क्या भितर तुलना करबा। अच्छा ए कहिछि 30,000 बड़ ना 30 लक्ष बड़। ऑब्वियसली 30 लक्ष ही बड़ हबो। तापर आसिला बी 500 लक्ष बड़ ना 5 मिलियन बड़। ता 500 लक्ष बड़ हबो। सी कहिछि 800,000 बड़ ना 8 मिलियन बड़। 8 मिलियन बड़। डी कहिछि 640,000 बड़ ना 30 बिलियन बड़। 30 बिलियन बड़। तापर क्वेश्चन कौन अछि चलो देखिबा। देख देछि बड़ संख्या गुड़िक सहित निकटतम 1000 लक्ष किंबा कोटि जानिबा उपयोगी अटे।
सेमती उदाहरण स्वरूप देइछि गोटे संख्यार निकटतम संख्या 5टी दे देइछि सेमती कहिछि ए संख्यार आउ बी संख्यार दुईटा जाकर बाहर करबा निकटतम आसन मान केतोटी ना 5टी। चलो देखौछि एठी देखो तार निकटतम पड़ोसी संख्या निकटतम 1000 मूल्य ये निकटतम 10,000 निकटतम लक्ष निकटतम 10 लक्ष निकटतम कोटी। तापर आसिला एटी देख तापर आसीगला बी बी कही रही था बी टे बड़ कर दे ये देख बी रही निकटतम 1000 निकटतम 10,000 निकटतम लक्ष निकटतम 10 लक्ष और निकटतम कोटी। तापर आसिला सी कही नहीं एटा नुहे तार ए क्वेश्चन टा देखिए मो पाखरे एक संख्या अच्छी जार निकटवर्ती 5टी संख्या होची एतिकी तेबे संख्याटी केते एहीपरी केतोटी संख्या अच्छी आर उत्तर केमती पाइबा ना नार निकटवर्ती गोटे संख्या होची 4,9,2,8,5,000 एहीपरी आ अनेक गुड़िए संख्या मध्य अच्छी। 1 नंबर कहला गोटे जोगफल देइछि आर उत्तर कोटा ठीक हबो ना आर आंसर हबो एही आकलन गुड़िया ठीक अछि कि ना हाँ अछि। कहार आकलन जोगफलर निकटतर कहार ना नमी तार। तापरे बी आइला जोगफल 8,50,000 रु अधिक हेबो किंबा 8,50,000 रु कम हेबो तुमे या काई भाबुच ना एटा कम हेबो। देखि जोगफल एतिकिरु अधिक हेबो किंबा एतिकिरु कम हेबो ना एतिकिरु कम हेबो अधिक हेबो ना कम हेबो ना कम हेबो। डी कहिछि एतिकीर ठीक मूल्य केते हबो ना ठीक मूल्य केते ना 8,82,810। तापर आसला 2 नंबर देख 2 नंबर कहिछि एतिकीर मूल्य एही आकलन गुड़िक ठीक अछि कि ना काहार आकलन पार्थक्यर निकटतर ए आकलन काहार पार्थक्य निकटतर ना नमी तार कार ना नमी तार। बी कहिछि पार्थक्य एतिकिरु अधिक किंबा एतिकिरु कम हेबो ना कौन हेबो एतिकिरु पार्थक्य अधिक हेबो। तापर क्वेश्चन एटी देइछि सी पार्थक्य रही था देइछि पार्थक्य एतिकिरु अधिक किंबा एतिकिरु कम हेबो कि हाँ एतिकिरु अधिक हेबो। तापर देइछि डी एतिकिर ठीक मूल्य आकलन कर एतिकिर ठीक मूल्य होछि केते ना 973,108 एतिकिर ठीक मूल्य होछि ये। तापर आसिला सहर मानकर जनसंख्या जनसंख्या को नहीं गोटे क्वेश्चन अच्छी देछि उपरोक्त तथ्य विषय रे तुम श्रेणी रे आलोचना कर। 1 नंबर सहिला 2 नंबर कहिछि उपरोक्त सारणी पई एक उपयुक्त शीर्षक कौन हेबो शीर्षक कौन हेबो ना भारतीय सहरर जनसंख्या कौन हेबो ना भारतीय सहरर जनसंख्या। तापर आइला 3 नंबर 2011 मसीह भुवनेश्वर सहरर जनसंख्या केते ना केते 8,85,363 से कहिछि आनुमानिक भाव में 2001 तुलन में यह केते वृद्धि पाइछि केते ना केते वृद्धि पाइछि 2,27,143। तापर आइला 4 नंबर 2001 और 2011 मध्य केउं सहरर जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि पाइछि कौ सहर ना बेंगालुरु। 5 नंबर कहिछि केउं केउं सहरर जनसंख्या 2001 तुलन में प्राय 2 गुण होइछि कौ कौ सहरर
ନା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ତାପରେ ହେଲା 6 ନମ୍ବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ମୁମ୍ବାଇ ସହର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପାଖାପାଖି ହେବ? କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନା 14 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କଲେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ସହର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପାଖାପାଖି ହେବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୁଣନରେ ସଂରଚନା। ଏଠି ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଗୁଣନ ଦେଇଦେଇଛି, ଏଇ ହିସାବରେ ଗୁଣନ କରିବା କହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି କହିଛି ଚିନ୍ତା କର ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ କି ଗୁଣନ ଭାଗକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା ଅର୍ଥ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି 10 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା ସହ ସମାନ। ଏଇଟା କେମିତି ସମାନ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଆନ୍ସର ତାର ନେଇ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। କ'ଣ ହେବ ନା ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି x, ତାକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ହେଇଯିବ x ଗୁଣନ 5। ପ୍ରଥମେ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ, ପରେ 10 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ x/2 × 10। ଏହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 2ରେ 10 କଟିଗଲା ହେଇଯିବ 5, ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା x × 5, ଏପଟେ ବି ହେଇଗଲା ସେ x × 5, ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା ସମାନ ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି 10 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିବା ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଫଳ ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ଆସ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ସବୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଏ ଦେଇଛି 2 ଗୁଣନ 1768 ଗୁଣନ 50। ଆଉ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ ନା 2 ଗୁଣନ 1768 ଗୁଣନ 100 ବିଭକ୍ତକ 2 ଯିଏ 50। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ 100 ବିଭକ୍ତକ 2 କରିଦେଲି, 2କୁ 2ରେ କାଟିଦେଲି, ଆଉ ବଳିଲା କେତେ 1768 ଗୁଣନ 100। ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ନା 1,76,800। ତାପରେ ଆସିଲା 1 ନମ୍ବର ବି ନା 72 × 128। ଆଉ କେମିତି କରିବା ନା 72 1000 ଗୁଣନ 8 + 3। 1000 ଗୁଣନ 8 କାହିଁକି ହେଲା ନା 1000 ବିଭକ୍ତକ 8 ଯିଏ ସିଏ ହେଉଛି 125। ତାପରେ ଆସିଲା 72 125 + 3, 125 + 3 ମିଶିଗଲେ 128। ତେଣୁକରି ଦୁଇଟା ଗୁଣା ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 9216। ତାପରେ ଆସିଲା ସି ସେମିତି 125 ଗୁଣନ 40 ଗୁଣନ 8 ଗୁଣନ 25। ତାକୁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିଦେଇଛି। ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିଦେଲା ପରେ ସବୁ କଟାକଟି କରିଦେଲା ପରେ ବଳିଲା କିଏ ନା 1000 ଗୁଣନ 1000। ଆଉ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା କେତେ ନା ଏଇଠି ଦେଖିଦିଅ 1 10 100 1000 ହୋଇତ ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ। ଟୋଟାଲ ଆନ୍ସର ଆର ବାହାରିଲା 10 ଲକ୍ଷ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଇଛି କମ୍ ସମୟରେ ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଇଏ ଯେମିତି ହେଲା ଇଏ ବି ସେମିତି ହେବ। ଚାଲ ଆର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଦେଇଛି 25 ଗୁଣନ 12। ଏଇଠି ଦେଖ 25 ଗୁଣନ 12କୁ ଏଠି 25କୁ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଇଛି 100 ବିଭକ୍ତକ 4। ତାପରେ 12କୁ ସେମିତି ରଖିଦେଇଛି ନା 4 3 12 କଟିଗଲା, ରହିଲା ବଳିଲା 300 ଗୁଣା ହେଇକି। ତାପରେ ହେଲା ବି ସେମିତି 25 ଗୁଣନ 240। ଆକୁ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିକିରି କରି ଆନ୍ସର ହେଇଛି 6000। ତାପରେ ସି ଆସିଲା 250 ଗୁଣନ 120। ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆନ୍ସର ହେଇଛି 30000। ତାପରେ ଆଇଲା 25 ଗୁଣନ 12। ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆନ୍ସର ବି ହେଇଛି 30000। ତାପରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲା, ସେ କହିଛି କେଉଁ ଦୁଇଟା ଗୁଣିଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ନା ଏ 40000 ଗୁଣନ 3000 ମିଳିଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପାଇବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଗୁଣଫଳ କେତେ ବଡ଼। ଆସିଲା 11 ଗୁଣନ 11। 11 ଗୁଣନ 11 ଯେ କେତେ ନା 11 ଗୁଣନ 11 ଯେ ହେଉଛି 121। ତାପରେ ଆଇଲା ତାପରଟା ଆଇଲା 111 ଗୁଣନ 111। 111 ଗୁଣନ 111 ଯେ କେତେ ନା 1 2 3 2 1। ତାପରେ ଆନ୍ସର ସେମିତି ହେଉଛି 1 2 3 4 3 2 1 1। ତାପରେ ଆଇଲା 6 6 × 6 1। ଆର ଉତ୍ତର କେତେ ହେବ ନା 4026।
तापर आसला 440226 तापर सेमती आसीबो 44402226 तापर आइला एपटर सेमती आइला 3 गुणन 5 जे केते ना 15 ता तळ आंसर सेमती 1155 तापर हो सेमती 111155 तापर एटी आसिला 101 गुणन 101 आर सेमती हबो ना 10201 आर हबो 10401 404 आर हबो सेमती 10609 मु एतिकीर क्वेश्चन आंसर नहीं आसली आउ जी बाकी रहीगला ता पर वीडियो रे मु नहीं आसबि आपण मानकु जदि वीडियोटी भल लगी थाए ताल निश्चिंत लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी रखंतु। रहुची नमस्कार।